The whole each of the world who have gone hanggang doon. The Filipinos are grateful and I, corazon to 1 growth. Nag-grow more than 6. Sada ko di sa kaisipang nag-have to stop. find a way to grow. Makaron ay primero nga Domingo e Quaresma ang natong ebanghelyo ginbuo kay San Lucas kapitulo 4 bersikulo 1 hasta 13 nga nagasugid it pagtintar kay Ginoong Hesus ko demonyo. Ro primero nga tentasyon kay Ginoong Hesus sa imaw ngani ro demonyo nagsugo kana nga himuon ro bato nga manging tinapay pero nagpamalibad si Hesus. Saraya nga tentasyon nga ginapahimo kana nga tinapay ro siya ka bato ay nagapadumdum katon it pleasure nga konsiin ginapadasig ginapadali it sabat ro aton nga kailigbon. Saraya nga pagtintar sa ginatawag nga pleasure hayro aton ginaisip hayro pangkalibutanon ro gawasnon nga kinhanganon wa ket taga-isip it ginatawag nga espirituhanon nga pamanawon. Sa pangaywa nga tentasyon kay Ginoong Hesus ginpakita kana it demonyo ro ginarian kuraya nga kalibutan ag ginhambal kana nga itaw kana it demonyo raya. Saraya nga pangaywa nga tentasyon nagapadumdum katon ginatawag nga power nga konsiin ro siya katawo nagabatsyagid nga manami nga maggahom sa nang isigatawo nga imaw hay manghibabaw gid sa tanan nga mga tawo. Pero bilang mga tawo nga bisan pa nga ano ra atong poder sa rayang kalibutan dapat hindi kita malipat nga may Dios nga imaw ro ginhalinan it poder ko tanan. Sa pangatlo nga tentasyon kay Ginoong Hesus it demonyo imaw ginsugo it demonyo nga magumpat ay pagasaypon man imat mga anghel it Dios bangod di mao nga it Dios. Daya nagapadumdum karon it tentasyon nga naginatawag nga prestige nga konsiin hay gusto naton nga kita padunggan ag nga gusto naton hay pinagabi kita kaysa sa iba. Ag daya hay aton dumdumon nga tanan kita pagarihas man lang sa mata it Dios bilang ana mga tinuga. Kung tagabuon tanan o tatlo nga pagtintar kay Ginoong Hesus, daya mahugog sa isang bilog gamang nga pangutana. Ro Dios baga o ro aton kaugalingon, ro aton nga unahon. Kung gusto naton itgahom, power, kung gusto naton kadungganan, prestige, kung gusto naton kalipay, pleasure, ro atong ginaisip, ro atong kaugalingon, hindi ro kabubuton it Dios. Ngani tanan nga tentasyon hay nagaagaw, kita baga o ro Dios. Me.